Through the Window, a retrospective exhibition of J.S. Khanderao, hosted and curated by National Gallery of Modern Art. With pleasure and privilege, we have with us as the distinguished guest for this evening, Professor Shah Shettar, art historian, Professor M.J. Kamalakshi, President, Karnataka Lalit Kala Academy, Mr. K.V. Subramanian, visual art historian, Mr. Sudhakar Rao, Chairman Advisory Committee, NGMA Bengaluru, Ms. Nazneen Banu, Director, NGMA Bengaluru. It is my honor, more than a pleasure, to welcome you all. And now I request the dignitaries to start the ceremony by lighting the lamp. I thank the guests for being here and gracing the ceremony by lighting the lamp. Ms. Nazneen Banu from Indian Defence Services of Engineers from 2001 batch has taken over the charge as Director NGMA Bengaluru on a full-time permanent role. She reported this week. I would be glad to request the Director to introduce herself and welcome all the guests for today's evening inaugural ceremony with a welcome address and by presenting a bouquet and a gift as a token of respect and to thank you. Thank you very much, Darshan, for giving me this opportunity. Let me introduce myself as I'm Nazneen Banu and Officer of Indian Defence Service of Engineers, which is an organized service under Ministry of Defence, and it's been 16 years that I have been working for Ministry of Defence, and in my previous appointments I had the opportunity to interact primarily with all the three arms of Defence Forces and the other allied departments which come under Ministry of Defence. So it was, I'm basically an engineer by profession, and I joined the department through Indian Engineering Services examination. And my previous appointments were mostly related to the infrastructure development for defense, and it was a very, very challenging and a high pressure appointments that I've held. And compared to that, now I am on deputation to Ministry of Culture, and I have been given this appointment for 5 years as a Director of NGMA, which is extendable by another 2 years. And this will be my longest stint in any particular appointment, because in Ministry of Defence we keep moving every 2 to 3 years. So out of my parent department, this is going to be my longest serving appointment, and I certainly look forward to this appointment, and I assure you that I will certainly do my best and whatever is within my reach and capability to bring up to your expectations and make sure that whosoever visits NGMA Bengaluru takes something beautiful to remember. So thank you very much, and we look forward for more interactions in future. And with this, very good evening, dear friends, and all our distinguished guests on the dais. We are truly delighted to welcome you this evening for the inaugural ceremony of retrospective exhibition of Nadoja Dr. J.S. Khanderao. The journey of J.S. Khanderao has been an inspirational one, a pioneering artist from Gulbarga. His utmost simplicity and immense passion for drawing and painting, which he always yearned for since his childhood, on the occasion of Kannada Rajyotsava, which is celebrated throughout the state, National Gallery of Modern Art, Bengaluru, takes immense pleasure in felicitating his contribution as an artist in the form of a retrospective exhibition titled Through the Window. Jagadevappa Shankarappa Khanderao, born in 1940 in Kalaburgi, also known as Gulbarga, which literally means stone land in Kannada,
Kalaburgi district is located in the northern part of Karnataka, and Khande Rao comes from a very humble family, and he grew up in very austere conditions. He was blessed with artistic talents, which was first identified and appreciated by his teacher Shankar Rao in Asifganj Kannada Medium School when he was in 4th standard. His remarkable contribution to the field of art as an independent artist, a tutor, and as a founder of an art institute in Gulbarga is of great significance. After completing graduation from JJ School of Art, Bombay, he returned to Gulbarga and laid the foundation of the Ideal Fine Art Institute, which was inaugurated in the year 1965 with a handful of students. During the initial years of inception of the institute, Khande Rao was the only teacher, and he dealt with all the allied subjects from drawing, portrait painting, still life, and landscape. He was greatly influenced by his learning in Bombay and tried to instill a similar learning process of understanding of art among his students. As a practicing artist, Khande Rao is recognized for his strong academic skills, showcasing live demonstration of watercolor landscape, portrait and abstract in oils to various art institutions in Karnataka. His participation in the SARC Art Camp in 1985 received appreciation from eminent artist K.K. Habar for evolving new technique in achieving transparency in oil colors, which led to a popular series of window. Is the first comprehensive survey which will be showcasing around 200 artworks spanning nearly 6 decades of a long creative career that every individual will witness. It will be a real treat for every artist and art lover. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to present to you Through the Window, which has been made possible due to persistent hard work and sincere efforts of the entire curatorial team of NGMA here at Bangalore. Each and every member of the team has gone beyond the call of their duty and worked day and night to put up this first in-house curated exhibition. I also like to extend my appreciation and thanks to the art historians and writers, Mr. K.V. Subramanya, H.A. Anil Kumar, Suresh Jairam, Dr. Pramila Lochan for their immense contribution in writing for the catalogue for this exhibition. I also take this opportunity to thank artist J.S. Khande Rao from the bottom of my heart for sharing his valuable time and cherished memory of his artistic journey. I thank all the leading organizations, Karnataka Lalit Kala Academy and Ideal Fine Art Institute Gulbarga, for lending important artworks for this exhibition. I thank the Ministry of Culture, Government of India for their unstinted support. I also express my gratitude to the Advisory Committee of NGMA Bangalore for their constant guidance and necessary support. And I wish this exhibition all the success. Thank you. Thank you, ma'am. On behalf of National Gallery of Modern Art and the Advisory Committee NGMA Bengaluru and the audience present here, I warmly welcome Ms. Nazneen Banu as the Director of NGMA Bengaluru. Thank you, ma'am. I now request Professor M.G. Kamlakshi to give her address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾವಿದ ಖಂಡೆ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಂಟಿನರಿ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿನರಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದಿರೋದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಗ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Those who knows Venkatappa, those who want to see his work and his contribution, only they are gathered. But Bombay ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆ. Bombay is well known. ಖಂಡೆ ರಾವ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದಿರೋರು. And you see Khande Rav portraits here in this exhibition. And ಅವ್ರದ್ದು composition ಏನಿದೆ, it is his special and very unique. The color scheme, the composition, how he has spread,
Of course, figure it is very easy and you will see so many people. But to do a bit of abstract, and the way he has done all these canvas, extremely good. I'm really very, very fascinated with his works. Right from my student period, I used to see his work. ಅವ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 64-65 ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈವಲ್ರಿ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಇದು ಹೌದು ನಮ್ಮದು ವಸ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. So we had a sort of comparison with our students with Ideal Fine Institution and Gadag Institution. But this is how the art has grown in the city and in Karnataka. But Kandharao contribution is different. I must say he is a lucky person. He has got such a relatives, friends and student stream. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. So there are lucky who had a contact with him and has seen how the way he has worked. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಂಟಿಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್. It may be with the colors, it may be with the forms, it may be with the certain divisions. The total, a good painting will consider all these things, the way they have defined that space. But ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. It may be a geometrical pattern, the color scheme what he has used. I am really very, very fascinated. And there are other speakers who is going to analyze much more like Dr. Shetter and Mr. Subramanian and other people. I am so very happy that Academy gave a fellowship to Kandharao this year, and we are honored, the Academy has been honored by giving a fellowship to Nadoja Kandharao. He received fellowship from the center and has worked a lot. He is a model to so many artists. I wish him all the best, much more awards and much more exhibition to see. This is such a retrospective exhibition, which is a very, very fascinating thing to see all the art students and artists and common people. Academy has made something request, sending letters to all the art institutions so that students will come and visit this exhibition and they will get their conveyance. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗರು ತಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Suppose Academy is giving for the bona fide students who visit this exhibition, get the benefit of this exhibition, will get that remuneration or whatever that conveyance charges will be given to the students. So I wish all the best. Thank you very much for this. Thank you, ma'am. I request Mr. Subramania to give his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ ಜೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜ್ನೀನ್ ಬಾನು ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, NGMEಯನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರ ಇಡೀ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲವೋ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಡಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸೋದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು NGMEಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾನು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಪದಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ. ಈ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಲಿ ಬಂದರೆ ಅಂತ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆದರೂ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಣಪತಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡೇರಾವ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಂಡೇರಾವ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಥ ಹಸಿವು ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಹಸಿವು ಅಂದರೆ ಕಲೆಯ ಹಸಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗೋದು ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕವಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ರೇಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, ವಾಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೋಬೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ, ಈ ಆಂಬಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಈ ಏಜಲ್ಲೂ ಅವರು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಸ್ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅಂತ. ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ, ಈ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಯೂರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇವಿಗೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂತು, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಈವರೆಗೂ ನೋಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಶೋ ನಿಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸುಬರ್ಣ ಪಾತ್ರೋ, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ ರೇಖಾ, ಇವರ ಶ್ರಮ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿಸ್ತಾರಗಳು ಬಹಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡೇರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for your insightful words. I now request the guest, Professor Shattar, to give his inaugural address. It is very surprising for me. Of course, Khande is not a surprise to me, and his art is also not an unfamiliar thing to me. But what surprised me most this evening was the appointment of a permanent director to the Museum of Art. I've been watching the proceedings here in this gallery for almost about 10 years now, or nearly 10 years. One of the things that was lacking is to have a dynamic director who could regulate the things properly and instill some kind of a confidence in the artist. And I'm quite sure that the permanent
temporarily permanent person who comes from defense. That is a very strong point. She can defend any artist at any level, that is assured also. And I am happy that she will be able to regulate the fortunes of this gallery for the next 5 years, what she says, 5 years. And I have heard great praise about his work. And he is one of those, you see, who is always silent. He's a silent painter. He doesn't speak about his own paintings. At least not, I have not heard about him in the last 40 years. If at all he speaks about paintings, he speaks about others' paintings. And always in the superlative and good words. And a person who is generous in his heart and who is a very skilled artist, very accomplished artist. It's a nice thing to understand that his exhibition is being organized under the new director. This is a good beginning, and I wish the art lovers of Bangalore city would visit, see and purchase and enjoy his artworks. I have no more words than congratulating the artist and also the new director. Thank you very much. So thanks for your important, memorable incidents with remarks to be mentioned here. Thanks once again, sir. Last but not least, I would request Mr. Sudhakar Rao to give his remarks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Our convention is that ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ತನಕ we can continue to say ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. So programs will be organized a week later, 10 days later, 1 month later, but as long as it's before around 15th December, I think we can continue to say this. But as a matter of fact, this exhibition was indeed supposed to be opened or inaugurated on the 1st of November as a part of our Rajyotsava celebrations. Yavade karana agilla, but better late than never. So I am extremely happy that, in a sense, the advisory committee that I was chairing and which is finished its term is ending its 3-year tenure with this, culminating in this wonderful exhibition of Dr. J.S. Khande Rao. The speciality of this one, I am extremely proud that this exhibition, a retrospective, has been curated by the in-house curators. So I must congratulate both Patro, the curator of NGM, and of course Darshan will be making the announcements. So I have always been wanting, and I've been talking to Mr. Andani, the other artist that was referred to by Professor Shetter, who is currently the principal or head or whatever of the Ideal Fine Arts Society in Gulbarga, that we need to have an exhibition of painters and artists who have some links with Hyderabad, Karnataka. Not necessarily who have been students of the society or of their school, but at least who are based from Hyderabad, Karnataka. Or maybe extend it a little further to bring in North Karnataka too. For some reason that has not happened in a fullest sense of the word. But with the Khande Rao exhibition now being staged, to a large extent this dream of mine has been fulfilled. About Khande Rao ji himself, I don't think I need to speak much. Started off mainly as a watercolor landscape artist, then moved to oils and abstract, then to portrait. And so he's in a sense the comprehensive artist, sort of has mastered all aspects of painting. He's a much loved teacher. He's been teaching in the Gulbarga Sharana Basaveshwara College. He is an experienced
art administrator too, having been chairman of the Karnataka Lalit Kala Academy. And of course, now he's a mentor to all budding artists, particularly from the Gulbarga and the Hyderabad Karnataka area, because I think they have started now JSK Pratishtana, which encourages young artists and budding artists, promising artists, and so on and so forth. His, I could say, I mean, I was reading some materials about him and all, and two things stand out, and which has been already mentioned by Professor Shetter and Kamalakshi ji. One is his utter simplicity. For somebody who's attained such an extraordinary status as an artist, not only in Karnataka but all over the country, he is as simple as you can be. I mean, success, fame, awards, all these have not made a difference to his personality. He is an extremely affable and extremely simple person. Second is what he mentioned in one of the interviews, that irrespective of what medium you pursue, what art you pursue, you must focus on quality. So that is the primary requirement of an artist, that he focuses on quality. I joined Professor Shetter and Kamalakshi in visiting and congratulating her on this assignment and wishing her the best. So thank you all once again. It's been a wonderful experience working with NGMA Bangalore. And as Mr. Shetter said, this is a great space, a great spot where art lovers can meet, and the quality of and the quantum of high quality work can increase great deal with the full-time director. So I am sure in the next few years we'll have some very exciting times in NGM and Bangalore. Thank you so much for being here today. Thank you, sir, for your compliment for NGMA curatorial team, me and Patru, not to forget and mention Rekha, assistant curator on board since 5 months, who is working with us for the execution of the exhibition, so JS Khandera. Now I think it's time to ask the artist of the exhibition, Nadaja JS Khandera, to come and say a few words here. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಥ್ರೂ ದಿ ವಿಂಡೋ JS Khandera ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು, ಅದರಂತೆ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಸಲಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಇಂದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಅವರು ನಜೀರ್ ಭಾನು ಅವರೇ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ನನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ JS Khandera ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಂಡದ್ದು ತುಂಬ ಪುಳಕಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧುನಿಕ
ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇಹ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಘನತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಯಸದೆ ಬಂದಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಳಕಿತನಾಗಿ ಗದಗದಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ಥಕದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಾಕೃತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ, ಭಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲೆ ಎಂದು, ಉನ್ನತ ಕಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೃತಿಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾವನಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಲೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಉಗಮಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು, ಉನ್ನತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಪ್ರಬಲ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಬಹಿರಂಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಹಿರಂಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇದು ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಡೆಪ್ಟಿ ಕ್ಯೂರೇಟರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥವರು ಅವರೇ ಮತ್ತು
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತಹ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಡೆಪ್ಟಿ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಅಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಪೋಷಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ನಗರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ Thank you, sir. On behalf of National Gallery Modern Art Curatorial Team, I would present a small curatorial note. I think the journey from Bangalore to Gulbarga to visit Khanderao sir's studio and house, we are realizing now it was a treasure hunt. We didn't expect that to happen. It was a great surprise. The man who is very well respected in the art fraternity in Karnataka, and all the artists are very soft spoken. As he told, the exhibition is a surprise to him. That's the kind of simplicity what he has and he carries. It was a great experience of working where Mr. Khanderao didn't interfere or he didn't make any remarks or pressurize in any ways, and letting us to work with full freedom. I thank him for that. I think it is very important to look at Mr. Khanderao from Karnataka, that too from Gulbarga region, because his the master, to be found in the rarity among the other masters, being a teacher and artist, and also constructing and deconstructing. That is, he believes in fundamental, the basics of art practice, which is very important. And if you look at his abstracts, where he's breaking the fundamentals, which is a very prominent and evident thing. And I think at this juncture, it is very important to look at the art education system with the technology, which is again spoken by Mr. Khanderao, who also is a very important person who laid the foundation for the important college in Gulbarga. We see Mr. Irana is there from Gulbarga MMK College, and he also encouraged his fellow pupil, that is Mr. Andani, who is a very important and very significant when it comes to art education and the college in Gulbarga, which brings out a few important artists of today's Indian contemporary art scenario. I would read out the note. Gulbarga district, a major city of the northern Karnataka region, remarking for its cultural and historical significance, having the reputation of many creative renowned talents, has poets, writers and artists having contributing in the field of arts for decades. Man beloved with simple lifestyle and profound talent of artistic capabilities, never solicit for fame or position. J.S. Khanderao is one of the prominent artists who have augmented the art scene among the other foremost artists like Shantlinga Papatil, M.D. Bople, S.M. Pandit, A.L. Milkar and others. Through the window, light flowing, forming reflection of an art abstract visual, changing distorted colorful images, inspiring with forms, a caught-up sight by Khanderao of a window in the night walking through the streets, flashing an idea of taking the painting abstract of window series. Khanderao's painterly technique with the oil color medium, the command in achieving transparency on the canvas, retaining the colors, shows his mastery. The mastery with strong fundamental basics learned from Nutan Kala Mandir and the JJ School of Art. Khanderao, a mentor, teacher and an artist,
stresses on the importance of the fundamentals of art for a self-expression, creative representation of art in any form. The fundamentals of study and practice in art emphasized by the artist is evidently seen and traceable through his portraits, landscape, drawing, and demo works, which was also strongly taught by him to his pupils during his academic tenure through theory and demos. Khanderao's dedication and passion for art education as a tutor is not only restricted to any one art institution but to many through his contribution visiting many other art institutions for live demonstration. The abstract background panels divided forms of color, framed performance. Khanderao's creative representation of folk customs of North Karnataka is documented with his distinctive style, not limiting the tradition to documentation but a creative life of portrait is seen in his folk paintings. The exhibition explores and exposes the versatility of J.S. Khanderao as an artist, teacher, personality, giving a wide understanding of his successful execution in the arena of art. The exhibition showcases around 200 artworks of Khanderao, which includes drawing, portraits, landscapes, abstracts, folk, and many sketches. Of his practice for more than 5 decades, the exhibition includes write-up of art historian H.A. Anil Kumar, Suresh Jaram, Dr. Pramila Lochan, and K.V. Subramaniam, for sections to have broad perspective and understanding placing in Indian art historical connections. The title Through the Window is, on an overall or from an aerial view, we look at the reflection of, has a personality of J.S. Khanderao with his artworks, which is through a window, through this exhibition. That is why I think we decided to have this exhibition titled Through the Window. I would now request the director to thank all the dignitaries by giving a bouquet and a small token of gift. Before we conclude, vote of thanks. Our sincere thanks to Professor Shettar, Professor Kamlakshi, Mr. Subramaniam for gracious and readily accepting our invitation and being here with us today for this evening. Thanks to Mr. Sudhakar Rao for making us present despite his busy schedule. I also extend our gratitude to the director for gracing this occasion. Our sincere acknowledgement to Sri Advaita Garnayak, Director General, National Gallery of Modern Art, the advisory committee members, NGMA Bengaluru, for their support. I deeply thank artist J.S. Khanderao for sharing his valuable time and cherished memories of his artistic journey. I thank all the institutions, artists, and organizations, Karnataka Lalit Kala Academy, Department of Kannada and Culture, and Ideal Art Institution Gulbarga, for lending important artworks for this exhibition. I thank all the artists and art historians and others who have contributed directly or indirectly towards a successful execution of this exhibition. I thank the Ministry of Culture, Government of India for their support. I also express my gratitude to the Advisory Committee in GMA Bengaluru for their constant support, and not to forget to mention Mr. Krishna Shetty, who suggested to have this exhibition and strongly recommended for this. I also thank all the NGMS staff, my colleagues, for extremely supportive and dedicated towards putting up this exhibition.
after the viewing of the exhibition, we will be having the high tea at the cafe space. Now I request all of you to proceed towards the exhibition hall for a formal ribbon cutting of the exhibition. ಚಿತ್ರ ಪಾತಾಳಿನ ಸಮತಳವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡೋ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಎಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ದಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಲಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವು ನಿಜವಾಗೂ ನೋಡಿದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹೌದು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷತಃ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷತಃ ನಿಸರ್ಗ ಚಿತ್ರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾವಚಿತ್ರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ